नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत 51,745 सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग MSME नोंद जाल्यात. गोंयच्या पर्यटन मळार जी उत्पन्नां जाय तांची पुरवण MSME वरवीं करपाक शकतात. हाका व्हडल्या उद्देजकांनी साथ दिवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उद्देग खात्या वतीन काल संवसारीक सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग दिसाच्या वेळार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मारलो. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री सयत उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो, गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड रॉलन्स, खात्याची सचिव स्वेतिका सचन, हेर ज्येश्ठ अधिकारी तशेंच उद्देगीक मळावेल्यो संघटना उद्देजक व्हडा प्रमाणांत हजर आशिल्ले. हे कार्यावळींत MSMEत नवे उद्देग सुरू करपाक 3 नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. बायलांच्या स्वयं आपसहाय्य गटा खातीर आज जिल्लो पावण्यार केंद्र स्थापन केल्या. गांवांत रावन आपली उत्पादनां खपोवपा वांगडा ह्या केंद्रा कडेन जोडून आपल्या ल्हान उद्देगांची उदरगत करून घेवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी ह्या वेळार मारलो. पोल्ट्री, गोशाळा, लॉन्ड्रीक प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान आतां मान्यताय घेवची पडटली. हेर उद्देगा सयत आतां वॉशिंग सेंटर, पोल्ट्री, बेकरी, पार्टीची थळां, गोशाळा हांकांय हवा आनी उदक प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायद्या खाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेवप बंधनकारक आसा. मान्यताय घेतली ना जाल्यार नेम मोडपाच्या कारणां खातीर संबंदीत आस्थापनां बंद करपाचे निर्देश जारी जातले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कळीत केलां. उदक प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1974 आनी हवा प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1981 खाला गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान उद्देगांक आनी आस्थापनाक मान्यताय म्हळ्यार कन्सेंट टू ऑपरेट घेवची पडटा. आतां सर्व्हिसिंग स्टेशन्स, वॉशिंग सेंटर्स, बेकरी, लॉन्ड्री, 5,000 परस चड पक्षी आशिल्ल्या पोल्ट्रींग, पीठ आनी तांदळाच्यो गिरणी, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, बँकेट हॉल्स, पार्टी थळां, 24 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या संकुलाक, भंगसाळीक, गोशाळा, कार्पेंट्री युनिट, चिरेखणी ह्या आस्थापनाक सुद्दां उदक आनी हवा कायद्या खाला मान्यताय घेवची पडटली. ज्या आस्थापना कडेन मान्यताय आसा तांणी तपशील वाठारांत प्रदर्शीत करचो पडटलो. ज्या आस्थापना कडेन मान्यताय ना तांणी मान्यताये खातीर अर्ज करचो पडटलो अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कळीत केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शेनवारा 29 जूनाक राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां कडेन आनी शिक्षकां कडेन थेट संवाद सादतले. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळ नेटान मुखार व्हरपा खातीर करियर मार्गदर्शन आनी शिश्यवृत्ती ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्री गोंय भरांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन आनी शिक्षकां कडेन ऑनलायन लायव्ह संवाद सादतले. 29 जूनाक सकाळीं 10:30 वरांचेर ही लायव्ह कार्यावळ सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रक्षेपीत करची अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मागलां. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत उच्च शिक्षण संचालक भूषण साळयकार तशेंच करियर तज्ञ विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक मार्गदर्शन करतले. दामण राय वाठारांतल्या लोकांचे वसणुकेंतले उदीक व्हांवून वचपाची पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळीं कांय घरांनी उदक घुसलें. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडेन हो विशय आडकून आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश जारी केल्या उपरांत रोखडीच उदकाक वाटमेकळी करून दितले अशें स्पश्ट केलें. राय हांगाच्या दामण पश्चिम भागांतल्या पल्लवी वेरेकार आनी हेर थरांच्या घरांनी बिरेस्तारा उदक घुसलें. पावसाचे सुरवातेकूच उदक घुशिल्लें, मात पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्यान घरांनी उदक पावूंक नाशिल्लें. हांगा एका थळाव्यान उदक व्हांवन वचपी पारंपारीक वाट मातयेची रास घालून बंद केल्या असो दावो केलो. उदक व्हांवन वचपाची वाट मेकळी करपा खातीर पंचायत, जिल्लोधिकारी कार्यालय, आमदार ह्या सगळ्या कडेन मागणी करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना. आतां घरांनी उदक घुशिल्ल्यान हाका लागून भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलें की दामण राय हांगा फाटल्या कांय वर्सां सावन उदक आडकून उरता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात हे उदक व्हांवून वचपाची पारंपारीक वाट मेकळी करपाचे आदेश दिवपाची मागणी केल्या. गरजेची सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या. उपजिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान परवानगी मेळ्ळे उपरांत आपूण कामगार घालून उदकाची वाट मेकळी करतलो अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दिलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.